بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكل متابعي ومتابعات قناة مدرسة الرياضيات والفيزياء على اليوتيوب. في هذا الفيديو غنقدم لكم لابارتي نيميرو 15 في لو موديل ديال كريستالوغرافي. في هاد لابارتي غنشوفو فقط لي سيت اوكتايدري. دونك غنشوفو لو بلان اللي غنمشيو عليه في هاد لا فيديو. لو بلان دو نوتر بارتي غيكون بروميير بوين بوزيسيون ديال هاد لي سيت، position des sites octaédriques. غنشوفو لو كا ديال hexagonal، لو كا ديال cubique à face centrée. L'hexagonal compact غنشوفوها من بعد في notre vidéo. Troisièmement, la projection sur le plan X ou Y باش نشوفو la position exacte sur le plan X ou Y ديال هاد لي sites octaédriques. ثم coordonnance ديال لي sites et finalement habitabilité ديال لي sites. habitabilité des sites octaédriques. على بركة الله. On commence par le premier point, position ديال les sites octaédriques. Premier point, la position ديال هاد les sites. Donc les sites octaédriques غنرمزو ليهم ب O entre crochets. les sites octaédriques يعني انطلاقا من هاد النقطة غنبقاو نكتبو فقط نرمزو لي سيت بهاد الشكل O entre crochets كنقصدو بيه les sites octaédriques. Les sites octaédriques en général sont situés au centre d'un octaèdre. شنو هو l'octaèdre؟ هو واحد بوليèdre اللي كيتكون من 8 فاس. هو هذا ان octaèdre. كنلاحظوا بان الا حسبنا لي فاس كونستيتيون لاحظوا l'octaèdre كيكون عنده 4 sommets. وهنا هاد l'atome il forme un pyramide en haut وهاد l'atome il forme هاد les 5 atomes forment un pyramide en bas. Donc le site octaédrique كيكون في le milieu ديال هاد l'octaèdre كيكون هنا. Voilà le site هو octaèdre, c'est le vide qui existe في هاد l'octaèdre. Donc هاد l'espace vide كنرمزو ليه ب O وكنقصدو به site octaédrique. À partir de la figure, on peut déduire la coordonnance des sites. Coordonnance. Le troisième point, deuxième point, donc, coordonnance de site octaédrique est égale. Donc, la coordonnance, il y a le nombre d'atomes qui entourent le site. Le vide, il est entouré par 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, la coordonnance est égale 6 motifs. Donc, le site octaédrique est entouré par 6 atomes ou 6 motifs. Maintenant, troisième point, le cas dial cubique à face centrée. Troisièmement, on va chercher la position des sites octaédriques. Le cas dial système cubique à face centrée. Pour le cas d'un système cubique à face centrée, un site toujours octaédrique au centre du cube et 12 au milieu des arêtes du cube. Les arêtes du cube. هنا مكنهضروش على le nombre de sites mais localisation ديال les sites فين كاينين. localisation
des sites. من بعد غنشوفو هنا le nombre, maintenant le nombre de sites. Donc باش نحسبو le nombre de sites كنستعملو نفس la méthode اللي كنستعملو pour calculer le nombre de motifs cubiques à face centrée ou la cubique simple ou la cubique centrée. À partir من هاد la figure كتلاحظوا هنا les atomes qui forment cubique à face centrée, on a les étoiles, c'est qui représentent sites octaédriques. Les sites octaédriques. Donc pour calculer le nombre de sites, on va على الشكل التالي. هاد le site في le milieu le centre ديال الكوب donc يتحسب بواحد لأن il appartient à la maille. Donc 1 plus عندنا هنا قلنا 12 au milieu يعني la position ديال les sites عندنا 12 au milieu des arêtes إلا حسبناهم غنلقاو 1 2 3 4 plus 4 ديال la base هي 8 plus 1 2 3 4 غنلقاو 12 mais je dois multiplier par لاحظوا بأن هاد l'arête كيتشارك بين 4 mailles donc je dois diviser par 4 اللي غتعطينا 1 plus 3 est égal 4 و exactement شفنا واحد القاعدة في la vidéo précédente, c'est que le nombre de sites octaédriques est égal Z, le nombre de motifs. Le nombre de motifs. C'est que dans un système cubique à face centrée, et en général dans une structure compacte, il y a autant de sites octaédriques, que d'atomes ou de motifs constituant la structure haute. La structure haute كنقصدو بها هنا soit structure compacte quelconque ولا un cubique à face centrée. Donc نرجعو لهاد la formule هي هادي اللي كتبناو الفراز. Le nombre de sites octaédriques est égal le nombre de motifs. وحنا كنعرفو بأن في cubique à face centrée عندنا le nombre de motifs est égal à 4. Donc le nombre de sites octaédriques est égal aussi 4. Maintenant, quatrième point, on va voir la projection de cette structure sur le plan X, O, Y. Donc voilà l'axe des X, l'origine de le plan O et l'axe des Y, puis l'axe des Z. Donc le plan X ou Y, voilà l'axe des X, l'axe des Y, on a le point O, un carré qui représente de la base. Mais nous allons les projections. Donc on commence par les atomes ou les motifs constituant un rhombe azraq, constituant la structure haute. Donc بالازرق نحاول نديرهم على شكل دوائر لان عندي لي سيت ثم au milieu ديال الكوب ثم le milieu la projection راه ديجا شفنا هاد لا بروجيكسيون بالتفصيل في لي زوطخ فيديو. دونك عندي هنا في لو ميليو ديال لي زاريت من بعد غنديرو لي زيت. دونك بالنسبه لهاد لاطوم مع هاد لاطوم عندها 0 1 لا ميم شوز ici 0 1 لا ميم شوز ici 0 1 يعني واحد لو موتيف عنده 0 لان في لو بلان اكس il appartient لو بلان اكس او y. واحد لو موتيف عنده لا زد ايكال 1 0 1 ديال لو ميليو ديال لا باز 0 1 aussi. اللي كاينين في لي ميليو ديال لي زاريت سي ان دومي لان كنرمزو زد ان دومي seulement un demi, un demi et finalement un demi. Maintenant je projette d'une autre couleur, غنديرو الاسود
لي سيت. دونك غنبداو بهاد لاكس ديال لي زد اللي هو هذا. دونك لا بروجيكسيون ديال هاد السيت بيان سور غيكون فهاد لو بوين. دونك غيجي فهاد لو بوين، نديرو بهاد النقطة، و زد ديالو سي ان دومي. دونك غنديرو بالاسود سي ان دومي. بوي لا ميم شوز ايسي، هنا غنديرو عاوتاني نفس الشيء ان دومي. ثم بالنسبة لهاد لاغيت سي ان دومي، اي سي ان دومي. بقاو لي هادو اللي في هاد لاباز. دونك غندير واحد هنا سي زيرو، هنا زيرو اي ان، هنا غنمسح عفوا سي زيرو ان، زيرو ان، لأن عندي هنا واحد ست، وهنا عندي واحد ست. دونك لا بروجيكسيون هذا عنده زد إيكال ان، وهذا عنده زد إيكال زيرو. دونك لا ميم شوز ici سي زيرو ان. La même chose, c'est 0, 0, 1. Puis ici, 0, 1. بقى ليا اللي في le milieu ديال الكوب، le centre ديال الكوب، Z ديالو c'est 1 demi. Voilà, on a terminé avec la projection ديال les sites. Maintenant, on va parler des coordonnées réduites ديال les sites seulement ديال les sites octaédriques, les coordonnées réduites. بالنسبة لي coordonnées réduites كنعرفو بأن 1 est confondu avec 0. دونك غناخدو بالنسبة لهاد السيت اللي غندير بالأسود، هاد لي سيت اللي غندير بالأسود، لي كوردوني ريدويت ديالهم سي 0 في لاكس دي زيكس. لاحظوا هاد غنبداو بهذا فقط لأن عندهم ميم كوردوني ريدويت 0 في لاكس دي زيكس، ثم لاكس دي زيكغيك 0، ثم في لاكس دي زد 1 دومي. بالنسبة للوتر بيان سور غيكون عنده 1 اللي كونفوندي افيك 0، يعني غنحصلو على 1 0 1 دومي اللي هي 0 0 1 دومي. اون باس لوتر اللي غندير بالاخضر، باغ اكزومبل هادو لي كوردوني ريدويت ديالهم غنبداو بهاد هذا سي 0 1 دومي في y، ثم z انتيغال 0. بيان سور هادو كاملين اللي درت بالاخضر عندهم ميم كوردوني ريدويت، لان فقط اون شونج 0 باغ 1 soit selon x ولا selon z. ثم اون بلو هاد لي سيت بيان سور اللي كيكون عندهم غنبداو بعدا لاكس دي زيكس عنده 1 دومي، 0 بالنسبة لاكس دي زيكغيك، 0 بالنسبة لاكس دي زد. اي بيان سور لي زوطخ عندهم ميم كوردوني ريدويت. بقى ليا واحد لاطوم، واحد السيت هو هذا لو سيت اللي هو 1 دومي 1 دومي et 1 demi, 1 demi, 1 demi, 1 demi. Cinquièmement, le dernier point à traiter de la vidéo, ou le point le plus important, l'habitabilité des sites octaédriques. Donc, je fais la vidéo précédente, l'habitabilité des sites tétraédriques. Je fais l'habitabilité des sites octaédriques. Je fais l'habitabilité d'un site quelconque. Et déjà je fais un tarif من قبل في la vidéo précédente, et le rayon du gros atome qu'on puisse insérer dans le site considéré. Dans le site. Donc là on parle de site octaédrique bien sûr. Donc غنرسمو الشكل وغنعاودو نرجعو على لا ديفينيسيون. الشكل ديالنا هو هذا، دائما كنخدمو بالشكل. قلنا هاد لي سيت il représente le vide. Donc l'habitabilité يعني اشنو هو لو rayon maximal d'un atome qu'on peut insérer في هاد لو vide.
واش ممكن انسيريو باغ اكزومبل واحد لاطوم بهذا الشكل؟ سي امبوسيبل. هنا on ne peut pas insérer هاد لو rayon R ديال هاد l'atome en noir elle est supérieure au rayon limite qu'on peut insérer. علاش؟ لان هاد لو rayon il est plus grand، يعني الا انسيرينا واحد un autre atome on va casser هاد لو système cristal. دونك هذا هو التعريف ديال l'habitabilité. C'est le rayon du gros atome qu'on puisse insérer dans l'espace vide qui représente le site. Donc l'habitabilité c'est de chercher le rayon limite اللي ممكن يقبل لنا اننا نزيدو un atome entre les deux atomes في هذا l'espace vide. Donc كنعرفوا حنا بان les atomes ils sont tangents selon diagonale ici. Donc on peut écrire que A racine de 2, qu'on a bien de l'espace, c'est A racine de 2, qui est égal à 4R. Tel que R, il y a le rayon des atomes constituant cubique à face centrale. Donc atome, ou la motif, l'atome, c'est exactement le motif, des ions, etc. L'atome de rayon R. Voilà la première relation, c'est simple à dire. Cubique à face centrée, toujours les atomes sont tangents selon la diagonale de la base. Et pour insérer l'atome dans le site, il faut que le rayon de R plus le site de rayon R O, il faut que R du site octaédrique plus le R de l'atome doit être inférieur à A sur 2. Alors, ممكن نخدموا بلا relation, notre relation, c'est la même. 2R, يعني نحسبوا من هنا حتى لهنا. 2R ديال site octaédrique plus 2R ديال les atomes ou les motifs, il est inférieur ou égal à A. C'est la même formule. Là, je factorise par 2 et je divise par 2 à la formule. À partir de les deux relations, on peut trouver R limite qui permet d'insérer l'atome dans le site octaédrique. Donc, R ديال site octaédrique, il est inférieur à A sur 2. A, nous connaissons bien A, A, la relation A, c'est 4 sur racine de 2 fois R. Donc, c'est 1 demi, mais nous 2 fois 4 sur racine de 2 fois R moins R اللي غندوزو للجهة الأخرى moins R. هاد لو calcul c'est un calcul mathématique, c'est simple. اللي مهم هو تخرجوا هاد les deux relations. Donc R ديال site octaédrique doit être inférieur ou égal. Maintenant je simplifie par 2. غتبقى لينا 2 R sur racine de 2 moins R, ou 2 sur racine de 2 c'est racine de 2. Donc R du site octaédrique doit être inférieur à racine de 2 moins 1 facteur de R. Donc R du site octaédrique sur grand R le motif doit être inférieur à la racine de 2 moins 1, c'est 0,414. Voilà la formule finale. Donc R limite qu'on cherche, c'est R limite doit être inférieur à racine, est égal à racine de 2 moins 1 fois R. Donc si je trace l'axe, il est déjà fait la vidéo précédente, qui représente le rapport R du site R sur R. L'axe, je représente la valeur 0,225 les cheveux la vidéo précédente. Demain 0,414. Donc si le rapport R, la grand R est inférieur à 0,414, il y a la zone bien sûr, mais il faut la valeur minimale. On a les sites qui touchent les sites octa.
شفنا في la vidéo précédente que c'est R sur R inférieur ou égal à 0, 2, 2, 5. عندنا des sites tétra. Donc ici, fait de la zone site tétraédrique. On fait de la zone des sites octaédriques. Puis j'ajoute une autre valeur اللي هي 0,7 3 2. إلى عندنا في هاد لا زون كيتواجد عندنا واحد نوع آخر ديال سيت كيسابيل سيت كوبيك كنرمزو ليه بالسي اللي كيتواجد بيان سور في كوبيك سامبل في الميليو ديال الكوبيك سامبل. هاد لي زون اللي رسمت سابيل دي زون دو بريفيرونس. des sites des différentes. Donc قلنا بأن سي ار ديال نبداو بسيت تيترايدريك سي ار ديال تيترايدريك sur R inférieur à 0,225 يعني 225. Donc la préférence pour les sites tétraédriques. Mais si R ديال site على R inférieur à 0,414 كيكون عندنا site octaédrique. C'est-à-dire que, par exemple, si on trouve si R sur R, il est égal, c'est un exemple simplement, est égal 0,39 ou la 0,4. Est-ce que, yani, أنا جاي في هاد la zone, est-ce qu'on peut trouver des sites tétraédriques? Impossible. Donc toujours, on a des sites octaédriques ou des sites cubiques, parce que les sites cubiques يكون عندنا سي R sur grand R بالنسبة للكوبيك كيكون عندنا inférieur ou égal à 0,732. mais la préférence لأن هذا inférieur يعني site cubique ممكن يكونوا في هاد la zone ممكن يكونوا في هاد la zone. mais la préférence ديال les sites cubiques كيكونوا في هاد la zone bien sûr مع l'existence ممكن يعني ممكن يكونوا في هاد les deux zones لأن عندي inférieur ou égal. Maintenant, si R, لقينا مثلا R sur grand R est égal, ناخدو مثلا 0,2 يعني كاين هنا. Est-ce que on peut trouver des sites octaédriques? La réponse c'est oui. La réponse c'est oui. Est-ce qu'on peut trouver des sites cubiques? لأن عندنا inférieur à 0,732. C'est oui. Mais la préférence يعني الأولوية pour les sites tétraédriques لأن la zone de préférence ديال les sites tétraédriques كاين بين 0 و 0,225. بهاد الفقرة غنكونو وصلنا لنهاية هاد الفيديو. كان معكم الأستاذ خالد الناجي. كنتمنى يكون هاد الشرح واضح وبسيط، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.